बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जून 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जून 2019 बहुत ब्लेसिंग का महीना है। हमने सारे जायचों को देखा, तमाम स्टार्स को देखा, इसमें रूहानी एंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ख़ास वजह ये है कि ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अशरा है और उसके बाद आगे ईद का टाइम है। और रमज़ान का आखिरी अशरा ख़ास तौर पे इस बात के लिए अहम होता है कि आपने रमज़ान से क्या खोया और क्या पाया। तो जैसे मौला कायनात ने फरमाया था कि ए अल्लाह, जिसने तुझे पा लिया उसने कुछ नहीं खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने कुछ नहीं पाया। अगर आपको रमज़ान में इतने रोज़े रखने के बाद ये एहसास हासिल हो गया कि कोई गरीब आदमी जो है वो अपने घर को कैसे चलाता है, उसको भूख प्यास का एहसास क्या है, और अगर आपके अंदर इंसानियत की मोहब्बत पैदा हो गई तो ये रोज़ों का सबसे बड़ा अजर है। और बाकी जो अजर सवाब वो तो अल्लाह ने खुद देना है। अल्लाह खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। और अगर रोज़ों के बदले में अल्लाह खुद मिल जाए, अल्लाह का वसल मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, तो इससे बड़ी जज़ा कायनात में नहीं हो सकती है। रोज़ों के जो इस मुक़द्दस महीने में जो आपने ब्लेसिंग, जो आपने करम शफ़क़त रहमत समेटी है, अपनी झोलियाँ भरी हैं, ईद की खुशियों में उसको नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो कमाया था वो ईद पे लुटा के घर चले जाएं खाली हाथ। फिर हमने ये भी अर्ज़ की कि कुछ स्टार्स में वो जो लस्ट का एंगल था वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो जब ये स्ट्रॉन्ग होता है तो चीज़ें उलझती हैं। इसके अलावा हमने इस महीने में ख़ास तौर पे, जैसे हमने पिछले महीने में आपको ये बताया था कि आपके लिए बरकत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और नहस असरात से बचने के लिए क्या ये चीज़ ज़रूरी है, तो इस महीने हमने आपको लकी डाइट ऑफ द मंथ जो है वो बताई है। वो हर स्टार के साथ हम उसका जिक्र करते आ रहे हैं कि उनमें उनकी जो डाइट है वो क्या है और क्या उनको सूटेबल है। इसलिए इस सारी वीडियो को बड़े ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको जो हम पैगाम देना चाह रहे हैं, जो आपके लिए हम गाइडेंस लेके आए हैं, वो आप तक मुकम्मल तौर पे पहुंच सके। जी नाजरीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम। ये महीना पाइसेस के लिए तरक्की का, अरूज का, रहमत का, बरकत का, शफकत का महीना साबित होने जा रहा है। ख़ास तौर पे इनकी मेंटल कैपेसिटीज़ यानी इनकी दिमागी सलाहियत, इनके सोचने समझने की और इनकी प्लानिंग की सलाहियत, और इनके जो ख़ास तौर पे वो लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आइडियाज़ से ड्रैग करते हैं, खा वो मीडिया के लोग हों, खा वो एड इंडस्ट्री के लोग हों, या खा वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग हों, खा वो इवेंट मैनेजमेंट इवेंट प्लानर्स हों, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो तमाम लोग जो राइटर्स हैं, वो तमाम लोग जो पोइट्स हैं, वो तमाम लोग जो डांसर्स हैं, वो तमाम लोग जो सिंगर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है। उनकी कामयाबी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी क्योंकि अल्लाह इन पे बहुत मेहरबान हो चुका है। पाइसेस के ऊपर ख़ास तौर पे अल्लाह की रहमत, बरकत, शफ़क़त के आसार बहुत ज़्यादा हैं। पाइसेस की रूहानियत बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। पाइसेस की तरक्की जो है उसके नए रास्ते खुल रहे हैं। पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा नई राहें खुल रही हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये लोग रूहानियत की महराज पे पहुँचने वाले हैं तो भी बेजा नहीं होगा। बिज़नेस के हवाले से ख़ास तौर पे वो लोग कि जिनका बिज़नेस आईटी से रिलेटेड है, जिनका बिज़नेस प्लानिंग से रिलेटेड है, जिनका बिज़नेस मीडिया, मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से रिलेटेड है, वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। वो तमाम लोग कि जिनका बिज़नेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो बहुत कामयाब हैं। जिनका बिज़नेस सरमायाकारी से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। जिनका बिज़नेस जो है वो ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। ओवरऑल तकरीबन तमाम शोबा है ज़िंदगी के लिए ये वक्त बहुत कामयाब है। हाँ, अलबत्ता ऑनलाइन ट्रेड
स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, इनके लिए ये टाइम पाइसेस में कोई बहुत अच्छा नहीं है। कमोडिटी एक्सचेंज में पैसे लगाने का टाइम नहीं है। इनको वैसे भी अपने अंदर से अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। इनकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट, यानी किसी भी चीज़ को एब्रप्टली देखने के बाद इनका जो पहला रिएक्शन होता है या पहला थॉट इनके जहन में आता है वो 90% तक ठीक होता है, और 99.9% तक ये अपने फर्स्ट थॉट के बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं। इनका हमेशा दूसरा थॉट गलत होता है और 99.9% ये अपने दूसरे थॉट के ऊपर फोकस्ड होते हैं। इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनको अपने ऊपर अब भरोसा करने की ज़रूरत है, इनको ये बात अपने अंदर से मान लेने की ज़रूरत है कि इनके अंदर अल्लाह की रहमत है। इनके अंदर जो ख्यालात आते हैं वो ज़्यादातर ठीक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ठीक होने की जो है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में इंसान जो है वो किसी जोम में भी मुब्तला हो जाया करता है। इसलिए अपने आप को फोकस रखें और शैतानी हमलों से भी एहतियात में रहें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप या तो जब भी पानी पिएं दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएं, या जो है वो कम अज़ कम सुबह उठ के आयतल कुर्सी का 1 मरतबा विर्द ज़रूर कर लीजिएगा। 1 मरतबा से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मरतबा सुबह उठते सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़ें और फिर अपने काम की तरफ जाएं, या सुबह उठते सबसे पहले दरूद पाक की तिलावत करें, फिर अपने काम की तरफ जाएं। हालात बेहतर होते जाएंगे। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा, वैसे जैसे इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इबादत सबसे ज़्यादा पाइसेस के लिए असरअंदाज होती है वो दरूद पाक है। ये जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फोकस होंगे। खैर, हम अपने जो है इनकी बिज़नेस की तरफ आज जो बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस इनका बहुत हवालों से बहुत ही बेहतर है। इनके फाइनेंशियल मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं, इनकी चीज़ें बहुत फोकस हो रही हैं, खा वो मैन्युफैक्चरर्स हों, खा वो ट्रेडर्स हों, यानी करियाने की दुकान से लेके बहुत बड़े वेयर हाउस तक जितने लोग हैं उनके लिए कामयाबी के दरवाजे अल्लाह की तरफ से खोल दिए गए हैं। रोमांस की बात कर लें तो इनके रोमांस में एक दफ़ा फिर वही कैफियत आ रही है जैसे हमने बर्स किया था कि 2 स्टार ऐसे हैं जिनमें नेचुरल लस्ट होती है, उनमें 1 स्टार पाइसेस है। पाइसेस के अंदर ये नेचुरल लस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग जो है वो जल्दी नेगेटिविटी की तरफ माइल हो जाते हैं, ये जल्दी उसके अंदर होते हैं, समहाउ इनके अंदर इनबिल्ट होती है, तो वो थोड़ा इनको नुकसान पहुंचा सकती है। इनके अंदर जो है इस वजह से बाद ये उसको कंट्रोल कर पाते हैं, बाद नहीं भी कर पाते, और फिर कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जो बाद में इनके लिए नुकसान का बायस होता है। तो थोड़ा बहुत एहतियात कर लें, अपने आप को फोकस रखें, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपने हालात पे नज़र रखें, अपनी फैमिली अफेयर्स पे नज़र रखें, तो ये कामयाब हो सकते हैं। अलबत्ता फैमिली लाइफ इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। अपने बीवी और बच्चों के साथ इनकी मोहब्बत, इनका ताल्लुक़ बहुत तेज़ी से बॉन्डिंग की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो इनका रिश्ता मजबूत हो रहा है। ख़ास तौर पे पाइसेस का अपनी वालदा के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। इस महीने में पाइसेस के लिए अरेंज मैरिजेस बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित होंगी और उनमें कामयाबियों के तनासुब बहुत ज़्यादा होंगे। लव मैरिजेस के चांसेस भी हैं, लेकिन लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब निस्बतन कम रहेगा। सोच मुस्बत रखें, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो कनेक्शन बन रही है वो कनेक्शन ये कह रही है कि नेगेटिव सोच, नेगेटिव ख्यालात, लस्ट और बहुत सारी चीज़ें इनकी एकदम से जून के मिड में जाके काफ़ी ज़्यादा एब्रप्ट होंगी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, जो कि नुकसान भी दे सकता है। कोई खुफिया ताल्लुकात, कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसा चीज़ें जो दुनिया से छुपा के रखी हुई हैं वो भी इनके लिए कोई नुकसान का बायस हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें। हालात बहुत बेहतर जो है वो रोमांस के खुफिया ताल्लुकात के हवाले से नहीं है। रोमांस के खुफिया ताल्लुकात के हवाले से हालात बेहतर नहीं है, थोड़ा सा एहतियात कर लें बस, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन डाइट इनके लिए मिश्री, इलायची, दूध और फ्रूट जूस है, उसको अपनी डाइट में शामिल करें, हालात बेहतर हो जाएंगे। हेल्थ बहुत हवालों से इनके लिए बहुत अच्छी हो रही है।
خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے سے کسی بیماریوں کا شکار ہیں یا ہارٹ سے ریلیٹڈ یا خون سے ریلیٹڈ کسی بیماری کا شکار ہیں، بلڈ پریشر ہو، ڈائبٹیز ہو، یورک ایسڈ ہو یا کوئی بھی خون سے ریلیٹڈ بیماری ہو، اس کے لیے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، وہ بیماری تیزی سے ٹھیک ہو رہی ہے۔ کوئی ڈپریشن وغیرہ اگر ان کے اوپر ہو تو بھی ٹھیک ہو رہا ہے، چڑچڑا پن تھوڑا سا ان کا جو آنے کے چانسز ہیں، البتہ کوئی نیند نہ آنے کی پرابلم ہو سکتی ہے یا کچھ بھولنے کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے ان کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سفر کی بات کر لیں تو سفر سب سے زیادہ روحانی سفر ان کے لیے کامیاب ہیں، سب سے زیادہ مذہبی اور روحانی سفر عمرہ، زیارات، روحانی مقام کا سفر، کسی روحانی مرشد کی زیارت ان کے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت ثابت ہوگی۔ لیئر ٹرپس ان کے لیے بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، سرمایہ کاری کے لیے ان کے سفر بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں سفر پہ تو ان کے لیے کامیاب ہوگا۔ ان لینڈ ٹریول کر لیں، یعنی اندرون ملک ٹریول کر لیں یا بیرون ملک ٹریول کر لیں، دونوں صورتوں میں یہ کامیاب ہیں۔ کاروباری مواقع ان کے لیے بہت کھلیں گے، اور اگر یہ اس کو پراپرلی اس کو گریب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ڈیول سورس آف انکم کا اشارہ بھی مل رہا ہے، یعنی ان کو ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے آمدن آ رہی ہوگی اگر یہ ان آپشنز کو گریب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت ہی اچھا ہے، تقریباً تمام ڈسپلن کے تمام اسٹوڈنٹس کامیاب ہو رہے ہیں۔ کامیابی کا تناسب تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی کا تناسب کسی بھی اسٹوڈنٹ میں جو ہے وہ 70% سے کم نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ جن میں کامیابی کا تناسب ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں پرفارمنگ آرٹس کے، کریٹیوٹی کے، آرٹس اینڈ کلچر کے، اور جن کے لیے سب سے کم تناسب ہے وہ ہیں قانون اور بزنس ریسرچ کے یا بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ایشوز آ سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو کامیابی نہ ملے۔ اس کے علاوہ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے فیملی افیئرز بہت اچھے ہو رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کی طرف، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، اور خاص طور پہ اپنی ہیلتھ، اپنی چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ اسٹرانگ ہو کے ان کو سنبھال سکیں۔ اس وقت جو قرآن پاک کی صورت ان کے سب سے زیادہ میچ کرے گی وہ ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل ایک مرتبہ روز یا ایک مرتبہ ہفتے میں صرف تلاوت کر لیں، حالات ان کے حق میں بہت بہتر ہوں گے۔ یہ مہینہ ان کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث کرم ہوگا۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کے تمام ذائچوں کی پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس مہینے کی جو بھی پریڈکشنز ہیں، جو بھی آپ کے سٹار کی پریڈکشنز ہیں، وہ ساری آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کام صرف بتانا ہے، ہمارا کام منانا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ہم نے آپ کو پریکٹیکلی بتائی ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ دوائی مریض کو کھانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوائی ڈاکٹر کھائے اور ٹھیک مریض ہو جائے۔ تو جو سجیشنز، جو چیزیں ہم نے آپ کو جو بتائی ہیں، جو پرسکرائب کی ہیں، اس کے اوپر عمل کیجیے گا، اور خاص طور پہ اللہ کی رحمت اور کرم اور شفقت اور اپنے اندر اللہ کی مخلوق کا احساس پیدا کیجیے گا، تاکہ آپ اللہ کے قرب میں جا سکیں، اور اگر آپ اللہ سے واصل ہو جائیں تو مخلوق آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو ذائچے ہم بناتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں، یعنی اگر آپ کا سن سائن یا مون سائن یہی ہے تو زیادہ تر لوگوں کے لیے پریڈکشنز اور چیزیں یہی رہیں گی۔ اگر آپ کا سن سائن اور مون سائن یہی ہے تو پھر آپ کے لیے یہی ہیں، لیکن دے آر آلویز ایکسیپشنز جو کہ ہر جگہ ہوتی ہیں، اور سم ہاؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذائچہ پرسن ٹو پرسن ویری کر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پرسنل ذائچہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہوں تو ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر لیجئے، واٹس ایپ پہ، کال پہ، ہم آپ کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا کوئی ایک آدھ کویشچن ہو
ہم اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں لائف کے اس کو چند منٹ کی ویڈیو میں یقیناً سمو نہیں سکتے. کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایسپیکٹ کے اوپر کچھ سیر اصل گفتگو کر سکیں, لیکن اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی ہم کسی ایک ایسپیکٹ پہ زیادہ فوکس نہ کر سکیں یا پراپرلی آنسر نہ کر پائیں تو بھی ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ہمیں اپنی سجیشنز, اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی پلان کر سکیں. اس کے علاوہ ناظرین, ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. ہمارے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں, لیکن ہمیں آپ کی سپورٹ مسلسل درکار ہے. ہمارے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہم اور زیادہ جوش سے آپ کے لیے ویڈیو بنا سکیں. بیل بٹن کو اس لیے پش کر دیجئے کہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچی رہیں. اور جو سب سے اہم بات ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کے لیے کوئی بینیفٹس, کوئی فائدہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے یا آپ کے لیے آسانی اور گائیڈنس پیدا کی ہے, تو پھر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں, رشتہ داروں, عزیزوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہمیں آپ کی محبت کا احساس ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کی زندگی سے دکھ, تکلیف, پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور کر دے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. ہمیشہ آپ آباد رہیں, عید کی خوشیاں سمیٹیں, رمضان کی برکتیں سمیٹیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش اور خرم زندگی گزارتے رہیں. اللہ حافظ.